अस्सलाम वालेकुम। डिफेंस पब्लिक स्कूल में बैठा हूँ और डिफेंस पब्लिक जो स्कूल है, एजुकेशन स्कूल सिस्टम है, इनका जो कोर्स है उसमें नुमाया खूबियां क्या है। सबसे पहले 3 साल फाउंडेशन के हैं, लेकिन 3 साल में क्या हम फाउंडेशन पर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं घर पे बैठा हूँ तो मैंने दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। मिसेज ने कहा ये क्या कर रहे हो? मैं कहा दीवार को थोड़ा सा 2 फुट यानी मैंने दूसरी साइड पे करना है ना। उनका ये पॉसिबल नहीं। मैं कहा क्यों? मैं कहा फिर आप भी मेरी हेल्प करें। कहते नहीं इस तरह पॉसिबल नहीं। मैं कहा फिर कैसे पॉसिबल है? कहते टूट जाएगी लेकिन होगी नहीं। मैं कहा रीजन क्या है? उन्होंने बताया इसकी फाउंडेशन बन गई है। जब बच्चे की फाउंडेशन बन जाती है फिर उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें हम चेंज नहीं कर सकते। डिफेंस स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में जो ये बुक्स हैं ये बच्चे की बेहतरीन बेस बनाती है। इनमें है क्या? देखिए कुरान पाक मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन कुरान पाक को मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, ठीक है। कोई भी आयत लिखी हो मैं अभी आपको पढ़ के सुना दूंगा ना, और शायद मैंने कुछ हिफज भी की हो, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग 0 है। क्या हम बच्चे को ऐसे ही तो रट्टा नहीं लगवा रहे? लेकिन डिफेंस स्कूल ऐसा रट्टा नहीं लगवाता। मेरे पास मोबाइल है, मैं जब मोबाइल लेने गया तो इसकी एक कैपेसिटी है। मुझे जीबी का पूछा गया कितनी जीबी वाला मोबाइल लेना है। मैंने कहा सर ये इतनी जीबी वाला दे देना। उन्होंने कहा सर ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो फिल हो गई उसकी मेमोरी, तो उन्होंने फिर मुझसे क्या गूगल की तरफ से एक जो मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया कि आप इतने ये स्पेस परचेज कर सकते हैं। तो सर मैंने डिलीट किया, कुछ चीजें डिलीट करके मैंने जो मेमोरी को ताकि वर्किंग कर सके ना, तो स्पेस मैंने बना ली। लेकिन क्या हमारा बच्चा रट्टा? डिफेंस स्कूल सिस्टम ये कहता है, एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि अगर हमने बच्चे को रट्टा लगवाया ना तो ये मेमोरी कम पड़ेगी, ये कम हो जाएगी। और इसकी अनलिमिटेड स्पेस बढ़ाने के लिए हमको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडीज पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं? कि साइंस नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज बुक है। अगर हम उसको एज ए नॉलेज बनाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी प्री स्कूलिंग में। प्री स्कूलिंग में 3 लैंग्वेजेस पर काम करना पड़ेगा। लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश, लैंग्वेज ऑफ द कंट्री उर्दू और लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स मैथ। अगर हमने 3 लैंग्वेजेस पर काम किया तो हम बेहतरीन जो है वो बच्चे को जो है डिलीवर कर सकती है। एक बेहतरीन फाउंडेशन बना दी हमने। इस बच्चे को 2 की, 3 की, 4 की भी साइंस देंगे तो बच्चा रीड भी करेगा और अंडरस्टैंड भी करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने डिफेंस पब्लिकेशन का जो डिफेंस स्कूल सिस्टम का जो इदारा है, इसमें वाइड विज पब्लिकेशन की बुक लगी हुई है। अच्छा, वाइड विज पब्लिकेशन क्या काम करता है? सबसे पहले लिसनिंग है। मेरा बोलने का ताल्लुक सुनने से है। मैंने उर्दू सुना तो उर्दू बोलूंगा, मैं पंजाबी सुनूंगा तो पंजाबी बोलूंगा, ठीक है ना। डिफेंस में क्या है, पहला ही यानी कि जो चैप्टर है यहाँ पर ये लिसनिंग का काम करवाते हैं। अल्लाह मेड मॉम लव मी, ये वोकैबुलरी वर्ड है जो बच्चा, छोटा बच्चा भी घर से लेके आ रहा है। अब हमने कहा कि इस बच्चे को लिसनिंग के बाद बोलना नहीं आया क्योंकि हमने एंगेज नहीं किया, तो हमने इसको एंगेज करने के लिए उसी टॉपिक से रेलिवेंट हमने एक्सरसाइज दे दी। अब हमने ब्लाइंड बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा। ब्लाइंड बच्चे कैसे पढ़ते हैं? उनकी आंखें तो नहीं होती, लेकिन वो टच करके फील करते हैं और पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। तो हमने वही सिस्टम जो इस बुक में रखा। ये इम्बोज है लेटर्स, 5 टाइम कम से कम आंखें खोलकर, 5 टाइम आंखें बंद करके हमने बच्चे को कहना ए, जिसके ऊपर जो फिंगर टू माइंड एक्टिविटीज है। उसका ए एप्पल, एलिगेटर और स्ट्रीम एजुकेशन है। इसी तरह मैचिंग, कलरिंग, राइटिंग, ABC तक हम जाते हैं। सी के बाद क्या है? एक स्टोरी दे दी, एक रिव्यू के लिए आप खा के साउंड को रिवाइज करवाना है। अब 1 के बच्चे को तो हम कह सकते हैं कि सर ये चैप्टर, पेरेंट्स से कह सकते हैं ये चैप्टर आपने घर से इसको रिवाइज करना है, इसका कल जो रिव्यू टेस्ट है। लेकिन PG के बच्चे को कैसे कहें? उसके लिए उसको एंगेज करने के लिए हमने एक स्टोरी का सहारा लिया, सपोर्ट लिया। अच्छा, आप खा के साउंड को रिवाइज करवा दिया। यहाँ पर एक हनी बी है, आंट है, क्रो है, तीनों बनाना ट्री पे रहते हैं। ये शख्स इसको काटने आया, तीनों ने यूनिटी दिखाई, अपने से ताकतवर को भगा दिया। और यहाँ पर बच्चे को आप खा के साउंड हमने रिवाइज भी करवा दी और उसके बाद यहाँ बच्चा रिव्यू खुद करेगा। तो ये हमारी बुक है। इसके साथ हमने 3 बुक्स और 3 नोटबुक्स हैं। बुक के साथ नोटबुक भी है। हम कहते हैं बच्चे को, डिफेंस एजुकेशन स्कूल सिस्टम ये कहता है कि 4 लाइन कॉपी नहीं होनी चाहिए बच्चे के बैग में। क्यों नहीं होनी चाहिए? रीजन क्या है? मैं राइट हैंडर हूँ, मैं राइट हैंड से लिख सकता हूँ।
مجھ سے کوئی کہ یہاں اس ہاتھ کو ادھر رکھے اور لیفٹ ہینڈ سے اردو میں اور انگلش میں 5 سینٹینس اپنے بارے میں جملے لکھے نا، تو شاید مجھے لکھنا شاید نہیں، یقیناً مجھ سے نہیں لکھا جائے گا اور وہ پریزنٹیبل نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ڈیفنس ایجوکیشن اسکول سسٹم یہ کہتا ہے کہ بچے کے اس ہاتھ کے فائن موٹر اسکل پر کام ہوا، اس ہینڈ پر نہیں ہوا. تو اگر اس ہینڈ کے فائن موٹر اسکل پر کام نہیں ہوا، بچے کے دونوں ہینڈ اس پوزیشن میں ہے، اب بچے سے کہتے ہیں 4 لائن میں اس درمیان والی 2 لائنوں کے درمیان جو انسان ہے ہم نے بچے کو یہ رائٹ کروانا، کتنا مشکل ہے اس بچے کے لیے، کتنی مشکل میں ڈال دیا ہم نے. تو اس لیے ڈیفنس اسکول سسٹم جو انسان ایجوکیشن سسٹم میں انہوں نے ایسا سلیبس یعنی ریکمینڈ کیا ہے جو ECC کے تمام سٹینڈرڈز کو یعنی جو انسان ہے پورا کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے میں پریپ کلاس کی بات کروں گا جو یہاں پر یعنی کتاب ہے، اس کے اوپر بہترین کتاب دیکھیں. ڈیفنس ایجوکیشن سسٹم کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں گھر سے یاد کروانے کے لیے کام نہ دیں. یعنی ٹیچر، ہماری ٹیچرز یعنی کلاس روم میں کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کہتی کل یاد کر کے آنا ہے. یہ یاد کرنے کی ایج نہیں ہے، یہ ریکگنائز کی ایج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی ایج میں نماز سکھائی جائے، 6 سال میں، 5 سال میں. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ کی ایج ہے. ہم نے یہاں پر بچے کو صرف ریڈنگ کروانی ہے، صرف ریڈنگ. ڈیفنس اسکول ایجوکیشن سسٹم یہ کہتا ہے، پیرنٹس کو میسج دیتا ہے، دے رہا ہے. کیا میسج دے رہا ہے؟ اس بچے کو یاد کروا کے نہیں گھر سے بھیجنا، بلکہ صرف ریڈنگ کروا کے بھیجنا ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیوشن سینٹر سے نہ بھیجیں، ٹیوٹر کے پاس نہ بھیجیں. صرف ریڈنگ کا کام تو پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں نا، یاد کروانے کا تو کام ہے ہی نہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہ اردو کی بک ہے، الف علی مدہ 2 حرف بچے نے پڑھ لیے، تیسرا حرف پڑھا بے. یہ بڑی اشکال ہے، یہ ہاف اشکال ہے، چھوٹی شکل ہے. چھوٹی شکل کو الف کے ساتھ ملایا تو ایک با بن گیا، 2 با کو اکٹھا کیے تو بابا بن گیا. بابا آ بابا آ. 3 حرف پڑھے ہیں، 3 حرف سے لفظ بھی بنایا، سینٹینس بھی بنایا. بھاری آواز ساتھ پڑھا دی. اس کے بعد پے پڑھایا. یہاں پر 4 حرف ہوں گے، 5واں حرف نہیں ہوگا، 6واں حرف یہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے واولز مضبوطے پڑھ لیے نا. پڑھنے کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تے پر، تو الف واو چھوٹی ہے بڑی ہے، تے الف تا، تے واو تو، تے چھوٹی ہے تے بڑی ہے تے، آتے تو آتی آتے، تایا آیا بابا آپ آتے. یہاں تک کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو بچے نہ پڑھاؤ. ہم روز ریوائز کر رہے ہیں، جو بچے نے 2 دن پڑھا ہے، تیسرے دن اسی کو سپورٹ بناتے ہوئے تیسرے دن کا لیسن پڑھانا ہے. 3 دن جو بچے نے پڑھا، چوتھے دن اسی کو ریوائز کرتے ہوئے ہم نے چوتھے دن کا جو لیسن بچے کو دینا ہے، سبق دینا ہے. ہمارا مقصد رٹانا یا پڑھانا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے اگر یہاں تک بچہ پڑھ لے گا زا زو زی زے، تو زارا بازو بازی روزے، آواز دی زارا زارا بازار جا، یہ بچہ خود ریڈ کرے گا. تو یہ ڈیفنس ایجوکیشن سسٹم کا ایک میسج ہے جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں. بہت زبردست یعنی کہ انہوں نے جو سلیبس کو ریکمینڈ کیا ہے اور جو بچے کی بیس کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ رٹے سسٹم کا وہ نہیں ہے. فرسٹ ٹائم میں سیکنڈ ٹائم اسکول میں آ رہا ہوں، لیکن وی این دیکھ کر، ٹیچر کا وی این دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر بہت اچھے جو ہے ECCE کے تمام سٹینڈرڈز کو فالو کر کے جو ہے یہ لوگ کام کروا رہے ہیں. السلام علیکم.